सो आज जे भाशेन आमी साल रिवर इंटेलिजन्स पायलट विकेंडा वो इनॉग्रेट केलो आणि मंडे आज हिंगा रिवर साला जे खारेबांद आहा ह्या पॉयंटाक वचून आमी वो ड्रोन इंटेलिजन्स प्रोजेक्ट जो आहा वो जो मार्किंग करपा आहा जे मॅपिंग करपा हें आमी आज कोमेस कोतलें म्हणून सांगलेलें आनी आज आमी कोमेस कोताय दोळ्यार So, धर्माचें हें बेजिकली आमगे साल आमगे जी ही साला जी न्हंय हे न्हंयन कितुली वर्स जाली पोल्युशन येता. आता हिंग उलयता आसतना सांगलास कोताले की 2023 आमी प्लगिंग करपाक हे प्लग करूंक जाय. पयलें प्लग करून निवड करूंक जाय आनी प्लग करून निवड दवरून म्हणटरी उदक निवड उरता. दिस इज वन टायप ऑफ पोल्युशन इन टू द रिवर सायड. सेकंड पोल्युशन इज हेचो हिंग गार्बेज उडयताले. हिंग सगल्यो पोती आसताल्यो जे तूं आतां बायपासाक रस्तो चयता पोती उडयताय ते सारखे हेवी गार्बेज. दीस एरिया यूज टू बी फूल ऑफ गार्बेज. आणि ऑपोजिट तुमचो जर कॅमेरा घुंडायन चोयलो जाल्यार तुमचे हो तो बांद चोय जो आमी हे जे हे आख्खे आमी ब्युटिफाय करून कित्याक दवरला. इट इज लायक अ बेजिकली टॉपिक टू शो दॅट इन थिंग सगळे तांबी घेवन बसताले लोकांनी तांबी घेवन बसताले ओपन डेफिकेशन जाताले थिंगा कोण बसना कित्याक इट इज क्लियरली शोन दॅट. सो ओपन डेफिकेशन बंद जालें. आज हे गार्बेज उडोवपाक बंद जाली हे निवड केलो म्हणून प्लगिंग आमी थिंग कोण पायलट प्रोजेक्ट दाखयलो सरकाराक की बाबा हें जाता म्हूण करपाक इनिशिएटीव घेवन मुखार वचपाक जाय प्लग करपाक. आज आमी सरकार फकत अवेरनेस करिता. सो फ्रॉम अवेरनेस टू एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी जी आहा ती आज करपाक आमी रिपोर्ट काडले ऑफिशियली और डॉक्युमेंटेड रिपोर्ट वी आर गोइंग टू सबमिट. सो आमचे बराबर बाब मालकम आहा ही इज पार्ट ऑफ हीज कंपनी कॉल्ड एज स्पेशल क्राफ्ट आणि ही हॅज बीन अपॉइंटेड बाय me to make sure that this drone project what is there to make sure that this markings of all the drainages, all the nallas, where it is coming from, बांध हुई पेडे झाले हुई फ्लड इफेक्ट बंद जाता हे सगळे एक रिपोर्टांतल्यान डॉक्युमेंटेड एविडन्स देखून हो करपाक काम करता. रिपोर्ट म्हळ्यार ड्रोन सर्वे करतलो तुमी. एक सर्वे करतो फुल सर्वे करून मॅपिंग करतो विच गव्हर्नमेंट हॅज नॉट डन टिल टुडे. दिस इज फंडेड बाय यू. This is funded by me. This is my fund. This is from the MLA fund that comes as a salary. And त्या salary जो हा तो आमाची मुजा बताय. So कांयच जाण म्हणटाय की ओत गेलो. येस ओत गेला आणि ओत गेल म्हूण आज ह्या ओताचे लागून हो इंटरेस्ट दाखयता. वी वॉन्ट एव्हरी वन अटेन्शन टू कम ऑन रिवर. सगल्यांगे अटेन्शन रिवर सालाचे पळय कित्याक ही आमगे साल जी आहा ती आमगे जाय आमकां उलोवली आणि आमगे साल परत आमगे साल करतो जाल्यार म्हाका दिसता हे भाशेनूच जाता ते. आणि दिस इज द वे टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. हांव कडेन चुकत हांव कडेन बरें करीत वायट करीत बट वी हॅव टू स्टार्ट अबाउट रिवर साल. Have you proposed this to WRD about the survey and all? WRD may not be the or competent any department. WRD may not be the competent authority for this, pollution but yes, control. pollution control board can do these kind of things. Land survey department, revenue department, तेमच्यांनी कोण हें दिवपा जाता. सो फायनली ऑल डिपार्टमेंट्स मस्ट सिट टुगेदर. To propose बी केला गव्हर्नमेंटाक. प्रोपोज आम असेंब्ली जायत पाट केलो. ही टेक्नॉलॉजी हांवें प्रोपोज केलो ही टेक्नॉलॉजी हांव एक्झिक्यूट करता. कित्याक प्रोपोज कोण थकले आमी आतां आमी एक्झिक्यूट कोण दाखयताय जे भाशेन आमी प्लगिंग करपाक प्रोपोजल दिवं ना. पयलीं प्रोपोजल दिलो आनी एक्चुअली ग्राउंडार वचून प्लगिंग कोण दाखयलें तिका आनी तेच भाशेन आज हे कोण दाखयताय. आय थिंक शोईंग इज बिलिव्हिंग. उलोवन आपण करतलो आपण ते करतलो ते करतलो वी आर शोईंग. सो सरकारान आनी एक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलो की तुमकां जरी तरी जायना जाल्यार गिव अस द नेसेसरी फंड इन दिस नेक्स्ट 8 months वी विल एक्झिक्यूट इट. अँड दीस आर द प्रोसिजर्स ऑफ हाव आय एम गोइंग टू एक्झिक्यूट. प्लगिंग करपाक हांव जिओ बॅग हाडटलो सगळे नल्ला जे आतां ते प्लग करतलो आणि हे प्लगिंग तेन्ना पसून उरतले तेन्ना पुढे मेन ट्रंक चालू जायना आणि एसटीपी उदक वचना तेन्ना म्हणल्यार हांव प्लगिंग करतलो. प्लगिंग म्हणजे जिओ बॅगा नल्ला घाणी उदक जिओ बॅगा वयतले आणि भायर येता सो ते क्लियर उदक येतले. सो ऑल प्लगिंग कॅन बी डन विथ जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी. ड्रोन घेऊन हांव जे मॅपिंग करताय ते मॅपिंग जातले हुंय कितें बांद सारको करपा जाय ते रिपेर करता. बांद रिपेर करपाक हांवें ऑलरेडी हे वीड मॅट घालून हांव 100 meters कोण दाखयला. तेच 1/2 kilometer एशी आनी 1/2 kilometer ते स्टेक करा. सो परफेक्ट फूल प्लॅन एक्झिक्यूट करून दाखयले इन अ व्हेरी स्मॉल फॅशन. कित्याक आज सरकाराके पयशान जावपा जाय. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज हो एक वेरी इंपॉर्टंट दीस आमकां जो इनिशिएटिव गेला because of the visionary leadership of our honorable MLA and his intent to act. Okay, this is made possible. So just to brief you, previously
we saw many reports coming. They were saying that a river is polluted, but all this is fragmented. जे दिसती पडा थिंगासून सॅम्पल काडले थिंगाचे ऑब्जर्वेशन गेले झाले काबार. But there is no systematic data collection that is spatially continuous, and that is what is going to be made possible today with the implementation of drone technology. We are creating a continuous systematic data for a 4-kilometer stretch, which will help us to identify all the entry points where the discharge is entering the river. We will also be looking at physical and biological indicators. Water hyacinth, what is the length, what is the area, where are the solid waste dumping hotspots, and as also pointed out, all these will be factually captured in a continuous systematic manner. And that will be also integrated with the previous reports where the samples have been collected, more importantly where they have not been collected. And as Sir has made his intent clear about plugging where we need to address first, that we will come to know. So in simple words, from a visible problem, we are now coming to clarity, which will give us the right direction to take action. So this will lead to data-driven, evidence-based planning and action. Thank you. We are ready to start. Sam, start up the tour. Zoom करून करतो सर एक्सट्रा बाबा फुले पडले Now it is heading to the starting point. Okay. इफुट में हम पहले आलो आल्या आला You can see, no? You can put it down. Round up with the So now it is heading to the starting point. From here it will systematically gather data along the flight lines. The green color are the flight lines. And the blue arrow that is blue is the area coverage. Area coverage. Okay. Now it is gone far there. It is gone there. Oh, at Mercado. Oh, at Mercado. It is going to Mercado. Yes, yes. It is traveling. That arrow is traveling to yes, Mercado. Yes, this is Mercado. This is the drone where it is currently now. Okay. So now once it starts at the starting position, it will look down, and then it will capture everything in high resolution. Okay. So now we are starting. Just a minute, then I'll switch on to the down view. This is the actual view right now. This is the Sal, no? Yes, yes. Now zoom. Yeah.
zoom on data collection start. On This data. is the Sal River. Okay. So we are covering a corridor on either side. So now it is on this side of the corridor. So it is systematically gathering data. This is the southern side. Yeah. Southern side or the northern side? It's towards the Navelim side. So southern side. Yeah, correct. This Magi is southern anta side. side in gela no. Hoy. Next flight will be here, then the here, then here. So these are flight lines. So we will systematically be correcting the data. आणि तेच किती मीटर वयता आमी? आता सद्या 100 मीटर फॉर डेटा कलेक्शन कित्या लागून दिस साइड. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हॉटस्पॉट हुई आहे मेजर डिस्चार्ज पॉइंट हुई एंट्री माता आहे ते कॅप्चर करपाक ओके आणि आमी हे आमकां एनालायज करपाक बरें पडटलें होय. कळ्ळें. होय. दुसरे वॅलिंटना कडेन उलयल्लो वॅलिंटन मेन्शन दॅट he have done many works before over here so you see now so this is entry point. So this entry point is coming to the river. Yeah. So whatever you are explaining is going live. Yeah. Yeah, okay. So in real time we are capturing the ground situation right now. This is telling us the current state. So you already saw one discharge point entering the river. When our work is done, every point will be tagged, geotagged basically. Okay. So now the drone is right above us. Okay. You can see. So now we are going for the second round. Here you can spot the growth in the river channel itself, which is visible over here. Once the work is done, we will be able to quantify that the extent of this. What you're seeing right now is a low resolution feed. When the work is done, we will have a very high resolution map, which we can use to quantify what is the extent of this. Yes, width, dimensions are measurable and also areas are measurable. And whatever visuals are there, they will directly turn into data points. This is the entry point. This is the solid waste dumping hotspot, and with precise coordinates. So someone wants to do any amendments, they will be guided to that point. They don't have to be told go this way, go that way. No, they will be guided to those points. So that's the precision at which we are working. Now it is Good afternoon. आयज आमी रिवर सालाचेर जायते वर्सां जालीं जायते MLA गेले रिवर साल पोल्युशन पूण लास्ट पोल्युशनाचें कोणाचेर कोणा कडेन तें सोल्युशन काडपाक जालें ना आयज पासून आतां आमगे MLA जायतो एफर्ट कोता स्टेप बाय स्टेप एफर्ट कोता की हे पोल्युशन पडे आहा तें रिड्यूस करपाक आनी तें मॅनेज रिड्यूस आनी तें सोमतें तें एक परमनंट सोल्युशन काडपाक हें सोल्युशन जाता तें आतां आयज आमगे एक प्रोजेक्ट चालू जाला की ड्रोन मॅपींग करपाचो ही एक 4 किलोमिटर स्ट्रेचाचेर तें ड्रोन मॅपींग कोताय आमी तेज्यान आमकां हे सगळें पोल्युशन हुंयसून ओरिजिनेट जाता ते पॉयंट आमी ते मार्क कोतले तेजेर आनी तेजेर ते ओरिजिनेशन ऑफ द पोल्युटींग पॉयंट ते मार्क केले म्हणटा तें डेटा मेळ म्हणून ते मागीर फर्दर कोण इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आहाय तांकां बऱ्या पडटलें बाबा उमक्या पॉयंटांचेर पोल्युशन भितर सोताय रिवरान उमक्या पॉयंटांचेर डंपींग जाता उमक्या पॉयंटाचेर बांद तुटलो कोडे आहा ते सगळे रियल टायम डेटा कॅप्चर कोता ड्रोन कॅप्चर कोतालो आनी हें मागीर आमी आमगेलो MLA हें आयज कोत्तें आपल्यागे फंडांतल्यान कोता न्हय गव्हर्मेंटाय फंडांतल्यान कोनाय पूण आपल्यागे फंडांतल्यान कोता जोरी तर हें डेटा गव्हर्मेंटाको दिल म्हणटच हांव सोदमोता गव्हर्मेंटूय तेजेर एक्शन घेता पूण पयलीं सद्याक आमगे MLAन फर्स्ट स्टेप ड्रोन मॅपींग हें करपाक चालू केलां
आनी तेजे वयल्यान आमकां हें जायतें हे रिवराक कितकोन क्लिनींग करपाचें आनी कितकोन हें गार्बेज हें म्हणजे हें पोल्युशन जाता तें टर्मिनेट करपाचें काबार करपाचें हो इश्यू तें हे स्टार्टिंगल्यान ड्रोन स्टार्टिंगल्यान हें आमकां दिसून येतलें आनी तें आतां तें थोडे पयशे घालून आपल्यागे पयशे घालून तें केलां आनी फ्युचर हांव म्हाका गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालचें म्हणून आनी हें कित्याक एक जायतें फंडींग जाय रिवर्साल हे जायते वर्सां जालीं जायते MLA येवन गेले पूण कांय जालें ना हे पोल्युशना बाबतींत आनी पोल्युशना बाबतींत कितें तेका बेजीक हुंयसून हें पोल्युशन ओरिजिनेट जाता तें दॅट इज द मेन कॉज हें पोल्युशन म्हणजे सो तें मेन कॉज जर तर तो सॉर्ट आउट जायना सो हें पोल्युशन आहा तें बंद जावपा ना तेका लागून हांव आयज मागता गव्हर्मेंटा लागीं की ताणें आमचे MLA सपोर्ट करून हे आमचे रिवर्सालाचे पोल्युशन हो जो इश्यू आहा तो मेन इश्यू सगळे आतां विलेजीन तो लोक हिंग जाता आनी पयलीं वास मारतालो लोक स्कॉटिंग कोतालो लोक बसून सगळे कोताले घाण कोताले ते आज MLAन एका इश्यू तो थोडे फॉर द टायम बीन तो हें केलो कोणें स्टॉप केलो कोणें आहा आनी हांव हेका लागून हांव MLA चड चड दिनवासता कित्याक तेजेर रिवर्सालाचेर हेजेर बरोच अटेन्शन दिल म्हणून आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका ट्रेनींग ते सपोर्ट करचो आनी ही पोल्युशन इश्यू वन्स एंड फॉर ऑल सेटल करचो थँक्यू हे रिवर्साल आमी सगळे एकठांय जाले कित्याक हे रिवर्साला उदक आतां पयलीं कितें घटी आहलोलें आनी आतां तें निवळ जालां आनी आमगे MLA हें सगळें कोण आतां चोवपाचें बरें मेन म्हणल्यार आतां तेणें ड्रोन हाडला त्या ड्रोनाचेर ते सगळे खुंयसून घटी उदक देंवता तें चोवपाक तें चोवन तो गव्हर्मेंटाक दाखोवपाचो दिता तुमचें खंयच कोणीचो उदक येता आनी तें कितको साफ करपा जाय कितें करपा जाय तें सगळें तो करूंक दिता तो आपणाक हे फणसां कोण दुसऱ्या दाखोवपाचो दिता आनी तेच भाशेन गव्हर्मेंटाक दाखोवपाचो दिता तेशको करूं ना आनी हांव म्हाका तो गव्हर्मेंटाक हें तो दाखयत तेतून तेगे फॉवर्ड घेवन तें तुमी हें साफ करचें म्हणून हें काम जायत वर्स जालें तुमच्या MLA केन्ना जावंक ना फर्स्ट टायम आमगे जाला आतां 5 वर्सां हांव तेन्ना थारलें हांव आनी तेणें जायतें बरें केलां आनी हेज मुखारय बरें करता तुमकां हांव विचारता दाखयता आनी कितको कोतो तो कंप्लीट करतलो कितको 4 किलोमिटर कितको तो येयली ते 2 रात्री तुया कितें जातलें कितको वर्सां आनी मागीर तुमकां चोवपाक मेळटलें कितें जालें तें ओके थँक्यू म्हणटा आमगे MLA बाय तुम्ही पळयतात GNH। माजी, आपको ना सरप्राइज देना था। इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है। हाँ माँ और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है। और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है। दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया। मेरा बेटा पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता।